नमस्कार। पूर्व पक्ष को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुछि। दर्शक बंधु, विश्वर सबुठारु बड़ गणतंत्र भारत रे एबे जेतेबेले भी निर्वाचन आसे किंबा कोनसी नुआ सरकार गठन हुए सेतेबेले गोटिए शब्द सबुठारु अधिक सुनिबा को मिले। आउ से शब्दटी हेउछि दल बदल, विद्रोह, राजनीतिक भंगागढ़ा किंबा सरकार भुसुड़िबा। आजिर समय रे जेतेबेले भी कोनसी राज्य रे किंबा केंद्र मेंटरे नेता माने एपट सेपट हुअंती सेतेबेले आम देशर बड़ बड़ राजनैतिक समीक्षक बुद्धिजीवी एवं विभिन्न दलर नेता माने टीवी परदा को आसी संविधान, नैतिकता एवं गणतंत्रर बड़ बड़ भाषण देवा आरंभ कर दियंती। लेक्चर उपरे लेक्चर दिया जाए जे गणतंत्र एबे विपद रे अछि। किंतु दर्शक बंधु, आज पॉलिटिकल भागवत रे आमको एक बड़ एवं गुरुत्वपूर्ण प्रश्न पचारिबाकु हेबो। आजिर पार्टी गुड़िकर जो दल बदल, विद्रोह किंबा विधायक किणा बिकार चित्र आमे देखुचु ताहा कौन भारतीय राजनीति पाई एक संपूर्ण नुआ कथा? कौन यही सबू जिनिस केवल 2014 मसीहा पर आरंभ होईची जेमिति कि आजिर किछि नेता दाबी करुछंती? आपण माने देखुथांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मानक अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु, भारतीय राजनीति रे नेता मानकर ये जो दल बदल संस्कृति बा पॉलिटिकल कल्चर चली यह आजिर घटना नुहे, यह बहुत पुराना। यह आम देशर अधिकांश राजनेता मानकर डीएनए भितर एमिति पशि जाइछि जे से माने क्षमता पाई जेकोसी सीमा पर्यंत जाई परिबे। आज आमे भारतीय राजनीतिर सेही कला इतिहासर पृष्ठा उल्टेबा जेउठी देशर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ठारू आरंभ करी इंदिरा गांधी पर्यंत केमिति सरकार गुड़ी को तासर घर भली भांगी दिया जाउथला, केमिति शह शह विधायकों को निज आड़ को टणा जाउथला, ताहार पूरा ब्लूप्रिंट आपणक सामना रे रखिबा को चेष्टा करिवु। एही सत्य आपणको हतबाक निश्चय करिदेव। आसंतु इतिहासर सबुठारु आश्चर्यजनक समय को जिबा। देशर सही समय थिला 1976 रु 1971 मसीहा। मात्र 4 वर्षर समय। आज जो माने गणतंत्रर द्वाही देई कहउछंती से माने एही 4 वर्षर आकलन को भल भावरे सुनी नेबा उचित। एही मात्र 4 वर्ष भितरे सारा भारत वर्ष रे विभिन्न राज्यर केतोटी सरकार भांगी आपण माने जानती? गोटिए कि दुईटी नुहे, पूरा 45टी सरकार गोटिए परे गोटिए भुसुड़ी पड़ता। आजिर समय जदि कौनसी गोटिए राज्य रे सरकार बदले तेबे देशव्यापी हेडलाइन हो जाए। किंतु सेतेबेले मात्र 4 वर्ष रे 45टी सरकार भांगी जाइथिला। एबे आसंतु देखिबा केंद्र सरकारक क्षमतार अपव्यवहार। एही समान 4 वर्ष भितरे देश रे केते थर राष्ट्रपति लागू करा जाइथिला जानती कि? पूरा 16 थर। जो सरकार केंद्र इच्छा अनुसार काम कला नहीं किंबा जेउठी विरोधी दल सरकार गढ़िया को चेष्टा कला सेठारे संविधान धारा 356 व्यवहार करी गणतांत्रिक भावे निर्वाचित सरकार को बरखास्त कर दिया गला। किंतु एबे जो संख्याटी मु आपन को कहवा को जाउची ताहा सुनिले आपन को पाद तळु माटी खसी जिवो। यही 4 वर्ष मध्यरे सारा देश रे केते जन विधायक निजर दल बदल करथिले? से संख्याटी थिला प्राय 1800 विधायक। यह कौनसी छोट मोट संख्या नुहे,
यार अर्थ ହେଉଛି ସେଇ 4 ବର୍ଷ ସମୟରେ ଦେଶରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହାରାହାରି 400ରୁ ଅଧିକ ବିଧାୟକ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟିକୁ ଡେଉଁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଦିନ କେହି ନା କେହି ନେତା ନିଜର ରାଜନୈତିକ ପୋଷାକ ବଦଳାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦେଶରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସରକାର ଥିଲା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ନେତାମାନେ ଦଳ ବଦଳ କଥା କହନ୍ତି ବା କରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ନେତାମାନଙ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଜାଣନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ। ଏଇ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦଳ ବଦଳ କରି ଆସିଥିବା ନେତାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 115ଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ସେପଟୁ ଏପଟକୁ ଆସିବାର ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସେହି ସମୟର ଅସଲି ରାଜନୀତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ହଠାତ୍ ବିଜେପି ସରକାର ସମୟରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ନା, ଏହି ଦଳ ବଦଳ ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଡିଏନ୍ଏ, ତାହା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ସମୟରୁ ହିଁ ଦେଶର ପଲିଟିକ୍ସ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଥିଲା। 1957ରୁ 1976 ମସିହା ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି 10 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ଏହି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିଁ ନଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକଚାଟିଆ ଶାସନ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ କିମ୍ବା ବିରୋଧୀ ଦଳରୁ ପ୍ରାୟ 419 ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ଦଳ ଭିତରକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ବିରୋଧରେ ଯଦି କେହି ଟିକେ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନିଆଯାଉଥିଲା। ଏହି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଥିବା ନେତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ମାତ୍ର 98। ଅର୍ଥାତ୍ 40 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ନେତା ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ବିରୋଧୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରକୁ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବୋଧହୁଏ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ମାନସିକତାର ମଞ୍ଜି ପ୍ରକୃତରେ ନେହେରୁ ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରୁ ହିଁ ବୁଣା ସରିଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ନେତାମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 2ରୁ 3 ଥର ପାର୍ଟି ବଦଳାଇବାର ଅନେକ ରେକର୍ଡ ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ସମୟରେ କେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଦଳ ବଦଳ ଚାଲିଥିଲା। 1976 ମସିହାରେ ହରିୟାଣାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ କଂଗ୍ରେସର ନିଜ ବିଧାୟକମାନେ ହିଁ ସେଠାରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଦେଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେହି ବିରୋଧୀ ବିଧାୟକମାନେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ସହ ମିଶି ଏକ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ କଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସରକାର ମାତ୍ର 18 ଦିନ ହିଁ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିଥିଲା। ଚୌଧୁରୀ ଚରଣ ସିଂ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ, ନିଜ ସହ କିଛି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ନୂଆ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଚାଲୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା। ପୁରା 36 ଜଣ ବିଧାୟକ ଏକା ସଙ୍ଗେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେଠାକାର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ମଜାଦାର ଏବଂ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ଦଳ ବଦଳ ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ଗଢ଼ାର ସଂସ୍କୃତି ଦେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ସମାନ ନୀତି କଂଗ୍ରେସକୁ ମଧ୍ୟ ଦଂଶନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ସରକାର ଗଢ଼ିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସରକାର କ'ଣ କଲେ? ସେ ସେହି ସମସ୍ତ ସରକାରକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲଗାଇ ବରଖାସ୍ତ କରିଦେଲେ। ମାନେ ସିଧାସଳଖ ନିୟମ ଥିଲା, ଯଦି ସରକାର ଆମର ରହିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଶାସନ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ରକ୍ଷାର ଦୁହାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଏହି ଐତିହାସିକ ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖିନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କେବଳ 1960 କିମ୍ବା 1970 ଦଶକରେ ଘଟୁଥିଲା। ଆଜିର ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଏହିସବୁ ନୀତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ଏକ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଉଦାହରଣ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା।
जहाँ 2019 मसीह राजस्थान में घटी 2019 राजस्थान में कांग्रेस अशोक गहलोत सरकार चलुला सेतेबेले कांग्रेस पाखरे विधानसभा स्पष्ट बहुमत पाई मात्र 100टी सीट थिला जहाँ सरकार बंचाइबा पाई सीमारे थिला। गहलोत निजर नंबर गेम बा संख्या गरिष्ठता को मजबूत करबा पाई कौन कले जानती मायावती दल बीएसपी रो समस्त 6 जन जाक विधायकों को राताराति भांगी निज दल रे सामिल करदेले। यही पूरा प्रक्रियाटी कौन सी दिन आलोक होई नथिला यह होइथिला अधराति राति गोपनीय भावे समस्त बीएसपी विधायक मुख्यमंत्री गहलोत को भेटिले एवं अधा राति ही दलर मिश्रण प्रक्रिया शेष हो गला। परवर्ती समय से समस्त विधायक मानू क्या मंत्री पद तो क्या बड़ बड़ सरकारी पदवी दे एडजस्ट करागला। सेतेबेले मायावती अत्यंत क्रोधित होई कहिथिले जे जेउठी बीएसपी कांग्रेस सरकार को बाहर समर्थन देउथिला सेठारे कांग्रेस पछरु छुरी मारी आमर समस्त विधायकों को किणी नेला। आश्चर्यर कथा हेउची गहलोत एही समान काम पूर्वर 2009 मसीह करथिले। सेतेबेले से बीएसपी रो 6 जन विधायकों को भांगी कांग्रेस रे मिसाइथिले। तेणु दल बदलर एही कला इतिहास कौनसी गोटे समय रे कांग्रेस पाखरे अटकी ना। बर्तमान आपण माने भाबुथिबे जे केवल कांग्रेस ही यही सब काम करे किंतु वास्तव में आज जो आंचलिक दलगुड़िक गणतंत्र बंचाइबा पई बड़ बड़ मेंट करुछंती सेमानकर ट्रैक रेकर्ड मध्य भल नुहे। आसंतु प्रथमे पश्चिम बंगर मुख्यमंत्री ममता बानार्जी कथा देखिबा। आज जेतेबेले टीएमसी रो कौनसी नेता बीजेपी को जाती सेतेबेले ममता बानार्जी लुह बुहांती एवं कहती जे केंद्र सरकार एजेंसी देखाई दल भांगुचंती किंतु ममता बानार्जी निजे मेघालय रे कौन करथिले मने अछि तो मेघालय रे कांग्रेस रो प्राय 17 जन विधायक देले जहांक मध्यरु पूरा 12 जन विधायकों को ममता बानार्जी एक संगे भांगी टीएमसी रे शामिल कर देथिले। राताराति मेघालय रे टीएमसी मुख्य विरोधी दल हो जाइतिला। एक सरकारी आकलन अनुसार 2014 रु 2021 मध्य ममता बानार्जी अन्य दलरू प्राय 31 जन सांसद और विधायकों को निज पार्टी को आनी। ठीक से परी बिहार कथा भी देखंतु। बिहार रे लालू प्रसाद यादव दल आरजेडी निजर संख्या बढ़ाइबा पाई ओवेसी दल एआईएमआईएम रो 5 जन विधायकों मध्यरु 4 जन को खोलाखोली भांगी निज दल रे मिसाई देइतिले। तेणु सारा देश रे जो नेता माने आज गणतंत्र और नैतिकतार बड़ बड़ दीक्षा देउछंती सेमानक हाथ मध्य एही भंगा गढ़ा राजनीति रे संपूर्ण भावे बुड़ी रही। दर्शक बंधु एबे आसीबा वर्तमानर मोदी शासन काल उपरकू। आज जेतेबेले नरेंद्र मोदी नेतृत्व रे सरकार चालुची सेतेबेले मध्य किछि दल बदलर चित्र आमे देखुछु। मिलिथिबा खबर अनुसार वर्तमान जदि कोनोसी बड़ राजनैतिक निष्पत्ति बा परिवर्तन करा जाउची ताहा पछरे देशर सीमा परिसीमा एवं देशर जनसंख्यागत परिवर्तन बा डेमोग्राफी चेंज को रोकिबा भली एक बड़ जातीय सुरक्षार उद्देश्य रही। किंतु पूर्वर जो इतिहास आमे देखिले ताहा पछरे कोनोसी जातीय स्वार्थ नथिला। सेठारे केवल गोटे जिनिस थिला आमे केमिति सबुबेले क्षमतार चौकी रे बसिबु आमर सरकार केमिति सबु राज्य रे रहिबो विरोधी जेमिति कदापि मुंड टेकी पारिबो नाही। सेथिपाई विधायक माननकु परिवा बाजार भली किणा बिका करा जाउतिला जहार संख्या मु आपन को पूर्वरु कहिछि जे मात्र 4 वर्ष रे 1800 विधायक दल बदल करिथिले। तेणु आज जेतेबेले देशर संसद रे किंबा टीवी स्टूडियो रे बसी नेता माने गणतंत्र रक्षा पाई बड़ बड़ भाषण देबे सेतेबेले साधारण जनता हिसाब रे आमको यही सत्य इतिहास मने रखिबाको हेबो। भारतीय राजनीति रे केही मध्य स्वच्छ नुहंती समस्ते क्षमतार एही खेल रे निज निज हिसाब रे गोटी चालना करूछंती। दर्शक बंधु आज विशेष कला इतिहास विश्लेषण रु गोटे कथा स्पष्ट जे भारतीय राजनीति रे दल बदल एवं सरकार भांगिबार यही व्याधि बहुत पुराना
ଏବଂ ଏହାର ଚେର ବହୁତ ଗଭୀରକୁ ଯାଇଛି। ନେତାମାନେ ନିଜର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଦଳ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ବଦଳାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସହ ସବୁ ସମୟରେ ଖେଳ ଖେଳାଯାଉଛି। ଆଜିର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଦେଶରେ ଏହି ଦଳବଦଳ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରୋକିବା ପାଇଁ କେମିତି କଡ଼ା ଆଇନ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।